लामछौगो जत खबर जनसारथे नायतनाय रत्न जों साइमानो तिनि टीएसएफ रगनि साइटक मानि बाय काइसे सभा पतर एबा स्ट्राइक उंगै दङ हास्ते गोनांगै उंगै दङ थां फाइलाय सनानि बेबागनो कुफुंजा आसुक सिमिया टीएसएफ रगनि आ स्ट्राइको आईपीएफटी तै तिप्रामो थानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रग हाइनो सुबासु उंखा आमनो तैबै जों हास्ते गोनांगै नौगै दङ कक्टमानि बिसिं तै आबनो तैबै जों तिनि फुनिं इंटरव्यू नालायनाय एबा तैबै सासमाय सिसमायलायनाय सिनि लाइनो ताबक दङ एडवोकेट हरिदन देव बर्मा साइमानो जों ससियल मीडिया बेलायनो पपुलार सोबो सिनिजा जों बनि बिसिं तै जों तैबै साइमानलायनाय ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तैबै बुसुक जरातै गदक सभा खाइबै दं फाइका हेलो सार के बेलाय लामसावगो आव सार के दनो तिनि पुइलावो जों सोंनानै मुसुकनाय दिनै बिसितै सिना मुसुकनाय ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तैबै टीएसएफ रगनि सभा नगजागैनो दङ इनडिफिनिट स्ट्राइक खाइजागै दंमोन हास्ते गोनांगै दंग संतेरा जाखानो सभा कतर खाइजागै दङ आरो बिसियो आईपीएफटी तैति प्रामथानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रग बाहायनो हास्ते गोनांगै सुबा लायबै दङ हाके आबनो निनिबो खावले नों बाहाय मा दंसा Ani khawo to matung sini to sini je Congress party to 100% support even sini je tip pojonto kokto saka even thangnai bidhan sabha rogobo Congress to srai sare ka 125 amendment jodi central Congress pakanka abo bai roman school kokoro to rina na parliament to ti sapro sungta munu khamale apo tipra mothar ni se 13 jan to bisin khoroksa pano bono ya sagai au সমর্থন খাইও হুনপা থানায় করিব আবো তো নং অনুখনা আবো কোনো আং ব্যক্তিগত সময় তো নিউজ মিডিয়া ফোকাসিং লেনো হাইদবা আইপন আং তো কংগ্রেস সুগমেন বুয়া বাং তো জাস্ট নিউ এন্টো খলাইকা তো পানো আং এসে আংকো হিসাবে নং সাকাবা পাবা হাইতাকো ওকে তো বাখো আবো চিনি যে ককব্র রোমান স্ক্রিন নি মুভমেন্ট আং নিজি বাই থাংবো 77 simi ang bawa pro tiasa wahabai mak khoimanta ga chungbo to saratri panano tin bumung sington ka khna kara khakhla tiasa chungbo asuk central sabai malia asuk gram kishar goya ba tong to apno khlai pe hai pano collective de sung jodin sa thaka kata tini basa kok borok ba pilas ka ya thango ras poribar hoy dis magra bla to ras poribar কক বরন যদিন বরক রমইতনি খাঙ্কাই যত কিসুন চিনাবো বো তা মণিপুরি রক বনি বাসারক সিংগং তে হেদবা এফিলিয়েটেড তে হেদবা ওঙ্কাই আপনি এবাগাই পাবো আং আবার রাজ পরিবারন তাইয়াহিনি বই কুইনা সাকাই তাইয়াহিনি কিসে দেতে গতর সত্তন প্রকাশ খানাতাম ওঙ্কাই তিনি তাবুসু গরাবং পরিবার বড় কাছে পন ফ্লুয়েন্স কক বড় সাইমানা করে বইনি বাসা রকাই তো মানো ওঙ্কাই Borni matribhasha to kunir kok borni borok saibo maya royal family rokta sodo tabuk ko chini je oro royal sian ba tabuk je bobagra hinjana bosmiya abono karai nang tabo agotla joto tone korta borta boni bong sanga jeta jemon jisnu korta ta honorable ko eta mane governor telangana borok kok borok mama maya bla boni busat bukir maman sanga maya ka kaze hani besar ni main misi সংস্কৃতি samaka nang jino raja poribar ko ba tabu agot largo jisno korta ji bana ko honorable rajyapal bong nongo bihik sangno recognize rakane research sarda no guina ba no ya amai so many places aben ta ko bor haika no sakang kai no tabang bor kha no ota bujita bujika angke basto bari tongo angka ang abani bagana buyana several times so ang tok nang saka saimano ang kongres samani udeso angka ang nukha ang niji saksano guni gyan hinang wansubi samabya do ha eba practical ang lo no kaham ka exercise kaya wansuka ye kongres সংবিধান belai kaham ebang sugo abo india sini kaham ye sara bisho no se ek number সংবিধান kaham biska angka sung se jora bai jora masangai sung Manai Maliar nijini pangthaiman
Gabon ibagai chini joraro mapa go thuli angai. O je mon bosor la mila mai bo ka ga khaba ka hampana mai angya deba. Ya ma hen ka thako. Gabon ibagai no ang wansugo kisah misah thalai themani biasa senane kangkai. Je Congress ro kuwi borono sadin otuk khapini 139 বছর কংগ্রেস নি গঠন মানুষ লেখা থাকে 45 140 বছর 45 15 প্রায় 40 বছর 140 বছর নি সংগঠন বর্ণ স্বাধীনতা খালাকে বর্ণ ফাঁসি মন্ত উপর ফাঁসি বখা ভগৎ সিং সংহার কদিরা বসু সংহার স্বাধীনতা কত লেখা জখাতে করে বুমুং সাফাইয়া হায়দ্রাবাদে ওংকাই তিনি আবার ওয়ানসুকি বা বিভিন্ন খাখাকে যে na ang zakon asuk ba pare bagai ani je kichen ge sereng marana ang wansuka angka sung regional party dara khaine khai tong phun abo bormai pe goto be peba ang wansuka ani laibo ang pai regional party lo kha lia antai congress party no de ang wansuko সগৈ আতন তো আপনা কংগ্রেস নি যে সংবিধান abo je sara bar bose baksa সংবিধান রক্ষা খায় নাই যদি no সংবিধান bong সংবিধান ka সংবিধান যদি no solai sikang kai और बीजेपी नेशनल तो आपका बार 500 पार नहीं है तो 500 पार में क्या तो संविधान संशोधन खाई बरो माने संविधान का बार नहीं संविधान संपूर्ण एबुलिश खाई और दापोट जुगने संविधान तुमने लगे बरो कौन सा माने बिचका अब का फंडामेंटलिस्ट बामन नंगे कॉन्सेप्ट बिचका आरएसएस तो कचिन बरो तो सेमी सिंपल से तो kau kaham sakai no sakai sa walari tanya tu ba. Kesan, ingat ini no semua salah ini kok. Ini kau ini je amai kai tu mana ani je takut ocerai kena tahu je student stok tako. Ani besarnya saman ani takut ke ba ani brother sin saman borok ini sebab amai perisan ngai mata ani hindi ke perisan ba vibranti kor. Amai ke uncertain no motikai sasamanya senggo hiya tu ba Kunggo ko ba hasam ko silong rong ni ka selama ma sasin ta ko silong ni lama tu nang ba na chura phaka ka khasu mang te da ba zakai steering guri ka chini light to ma hai nong to ko ti prasane all language ti ba samano bo to ma kai khalai manu kha nor bo media ro nu khna hai da ba ka samai ro bo sun to ko boro Tabang kau borok sini ya, joto hani adibasi ni jaka sung Congress jaka adibasi BJP ke jonojati, tai संविधान में क्या scheduled tribes, joto scheduled tribes no opportunity reserve kuna Roman script by jadi baru naik tu kita. Sung jara kau borok spoken people tu sung things from the Yeshua saya pun di sini no ini 68 di sini no Roman script kau sadak semani. Engkau Roman screen bagai Pavitra Sarkar, Dr. Pavitra Sarkar linguistic ini West Bengal ni. Abo pai borok bot ini 2005 सरकार संबोधन tahu to asuk yang gana to chokre ko asamaya borok je survey ko amthane boi to mane aboi to tabu angno porikha ni mangla 70% ni upor no joto borok বুদ্ধিজীবী আগতলা তো না চিনি বরং তাকো তো স্টুডেন্ট এনি কৃষক খেতে খামা থানা আছে পথে কাতে বাজার সদায় থাঙ্গে সঙ্গে নাকা আর কবরক বাবা হাই হামজা এনি সংকা কে বরক সযতন রোমান স্ক্রিপ্ট আবা কে সার্ভে খাইয়ে এনকাই 11-12% বরক আছে আবনো বুঝ বুঝিয়া নি সাকা বরকা এনকাই বুঝিয়া নাইরা পাই নংজে 69 11 এনকাই তো 80% খাবলে বাংলা সানাইকাই তো 5.7% dong, wira upload habis ka. 5.7% dong. Engkau mau haike si sana hai pano tama ekta jasa pa nong tur bam tur ram tur nam tur sam tur bis ka. Amono tu ye joto no baba sak nangya ba tu opti ya hine chko borok khna to jana abo ta bisir kong no abo hai mang mai dong ta bis ka. Engkau amai samaya sorry. Sar aro bisingono te kaisa ko khonano sengani musugo sar nano kaisa sengani musugo thangnai bisiwo bo haino bisa sekangmo bo sengno khamo haikeno te sep de ngi no kaisa soba angmani ko borok roman script no tv no soba mani strike mani piaba salhab ya sanino man kha nei telia murani mungya kamiro bo musalai manu bo abono tv le nung toma sana musug mane nini toma sajane ta abono tv ni bo kha bahai mato Abono sini kaisa drawback
tinti pasaran kaisa emotional sensational ni what to English kok buska angkai abo sini leader no abo hai klayo kento sadaran समर्थक ba jara movement khainai abor ya o leader top leader tongai ro borok tam kai borok yango neta kotor ba minister ba administration ba salai angkai borok akor jakang kai tam borok barang rijak ba napik influence kai semi awlo kai borok no yes uidro khasiri sari ta buja sari kento matter aboni porebo ang nijibo tabo nang samahay no jokhon uidro mone pore তখন আমি ইন্টারভিউ কয়েকটা জায়গা আং না যাকা আপনি সাইজে সাকা ইট ইজ নট পার্মানেন্ট মো ওয়ান টাইম নি লাগে সিরি যাগো আপনি পরে তাঙ্গে অব আন্দোলন মুভমেন্ট টাকা তাও কক বড় তাই হুকুম মিশন রকম বতংলে আই কি পানন্দ আতপান তাও সাইড অর্গানাইজেশন ফাইব সংগঠন খলে যাকা কাইসা অ্যাকশন কমিটি কক বড় মুভমেন্ট তাম খলে কা বিসকা আং তো আনো খাইতে এনরে রিঙ্গা সুন তো আসুক যোগ্যতা জানাঙ্গ সুন সবই মেয়া খসু কুজুগ বুঝিকা angkai ani buji tini ang borok nang sana asi influence jong me ko angkai borok apa kai anolon kholayo deep sarok salsarok kapayo angkai boile basa anolon simi nglai se iko bangla harok le yok samarong nalai ka bujika abo to hoito ang krok sang ko be sama sai klaya bo uskan ni ba ingke mo bujika practical no man ta ko kasini le linguist le tabo idol abo সংবিধান ko et schedule sono et schedule ha schedule language ne je provisions to tabo sugura jeta left from ni jarawo je পবিত্র সরকার ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন খাইমানে অ্যাপ্রুভ 69 প্লাস ইয়াঙ্গা সুংমুংসা সাইমে মালকা প্রায় 85% বরনো ওবরিং গিগি টংটা বুঝাছরি আইপানো কিন্তু তামনি বাজাই আবো কাইসা অন্ধকার রাষ্ট্র মাই অন্ধকার নি কাইসা ও যেমন অন্ধ কানুন মাই তাকো abo anda kanun sabon dara buting ni tang to boli darong to kai abo hai dara power to ngai rok aborok buting ya abo hai klekar saimia bujalo sir tinile sir te kaisa sungmung aro bisingono tini TSF ni oma haisyo bawo strike go mungsasu political party eba kaisasu political party sagni political mileage ni bagai samande khabi mano eba faida de nana ni site wi tangni wan choma bahai ma tangsa abo to political faida bote tabo tamo abo sanai oro to political habui to saya no to kisu section to abo sababik boro obonoti no abo haike mano ini tiba saja mahai sikla ba student nang basanti tin political faida khaina bosor prai 78 bosor baro hamani pare tabuk sung amhai je ngi ma tong mani abo to main leader ni karon na jodi na nang sakani tuan to kabang mal to paisa dikke na sari mano je 1980 jo thoka phai puro o e schedule 100% na mangko bujika je ka ento asome tama boro mantri sabha se kabang nai siwo popchina le siwo o samaya emon ke vital to mani boro ribu ko congress bravo congress tayo dilibo congress angka se boy pore khab no pibe samaya rahul gandhi ne gopa rajigan ko positive borok bujika ko positive borok angka samaya se ne oro ni leader okse baksa kai mantri sabha ni bisi tiuje se leader bisingo se o kumut kundul chaudhary ni bondu ne kumut kundul chaudhary sangra bole 10 ble borong ne aba de kok borong khlaina ini ko khai to ka borok bangla script khaya ne borok khai to khadolsa eke borong TUJC মন্ত্রী সভা আছে borong apo thikrei o ko jodi no kebo jodi na challenge ka ang pro ti big khai borong buঝka okay angkai abor bakso tibeka মন্ত্রী ongi na ko nami dami মন্ত্রী apro মন্ত্রী to bangla suka buঝka তো বিজনা মন্ত্রী কাপরো 31 জন এমএলএ নিচে সব বিজনা পন্দ মন্ত্রী কাপরো অ্যালায়েন্স পার্টি আসা আপু তো পুরো লিমিটেশন জাকরিবলা বুঝকা গাং ডাকছনাই মাকে তিনি বড় রক সুযোগ পাইপানো বস মো জরা বাই সামুং খায়ে রবইনা রাম নাইয়া আবনো কাইসা মানসুকো বিশেষপন আং ব্যাকগ্রাউন্ড কাহা আং লিডার কাহা আং সিনাইনি কত সাवै যা সভা খাইতন্দ টেন্টো যখন প্র্যাকটিক্যাল থাংপ্রকাই abono oboto all language ti to tebuni birdia bole kun jati ni birdia bole kono basa kaisa jati dofa thangtama thangkan kai roman script ane mo ke bela ke important bujka ne ka walo nang nai ni tabo
76% borok walo English na borok sini wakor sino borok English lit pada ta phone no sino ta bujka engkai tini walo to scientist invention mani au Europe country tini sika Bharat borsho sika famous senta ma poriba western education sino bujka ba ke pachap to sika প্রচলন হয়েছিল পড়লে বুঝে কাছারি যত দিকে দিকে উন্নতি ডেভেলপমেন্ট ডেমোক্রেসি ফাইমারক যত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ইউরোপ কান্ট্রি হয়তো ফাইব অবস্থা তিনি গাড়ি যত এক্সেল প্যান টায়ার টিউব হমং যত ইংলিশ পাই ওকে তিনি বড় যদিন পাবো সংস্কৃত পরীক্ষাঙ্কায় বুঝা সংস্কৃত পরীক্ষাঙ্কায় जों পাবো তেইশে ইংলিশ মা পড়নায় তেইশে जों मा खायनाय सिने problem sini mana sini mental sini je ability ba power to mani abon bhai basic sing maru jo ta bujha sari okay okay eko abo song nai no ni tabu tripura prakasing chere ro english o ma pori o english medium ngai no tai je bangla bo ma pori o te sanskrit bo ma pori o ngati da ba ka sini o doren ta buile double ka sini triple unthang o ta kaise bising thai da ba aka ngabone samane mother tongue no song jodi no Kini to ni jita ba ai kor snam za kisu misa snam ka koi jon anarok khlanya wangau dekhai ka calendar ta ento apana tau phacha ke adop phai me jekono samas phacha ba change phai me ya buka ka bani ba goino ang sadai pe mose roman script ni ba goi tamna kai nang jodi na abc di lekhai nai de bawno ta bani bisingo similar jenon u bo p bo w ro bo buka ma hai ke sangai ba ka deng 42 ta moton nang phone abade phone mani ba abono bangla ba kata nani chehara hata pa sing kopra chehara pa kata bini bujka akriti bujka phone aje phone asuk sunga kana nang sara pithibhi jot kisu science ni ta doctor engineer scientist jot kisu sara wal bisha jot na jai khimano haida ba tabo india tomara bithi paisa ma sara bithi bo hindi rok bai Bangla robari to sing muk kata maximum bithi akhar kopra sita mai roman script ache ble haidaba ka je development undeveloped boraro ka repeat development ka job to na je Egypt language na khay sadago buka bro ta baksa ka chini boraro ka baksa arrestation agent dokai ta min daita nika je abo bideshi bhasha bideshi akhar sa joka ka bideshi bhasha bideshi ka nung tolak lai ta kan nang bidesi garis namon ta gari ta kas rita ani ko khatita ka bidesi ingres no England ni bororo bang ko ni Islam ka plan Islam ka nang plan ta kas rita ada ba nang abo ran khawan suma ngi ka chini bororo aja ka ono mane Korea ko suma ha ko sukla ta ja khawan suma bo ka chini ne ta ne tito andolon khaine ro jotono do phan thang lai ka nang semono thamai Bidhan Sabha sini je Congress ni ML Sudhidai Porang Ganang Sudhirai Bormon bo Roman scheme bagi bo kaham kai bo saida ba amano ti bangton sauka samayo jodi no tabo treasury benso bore alliance pari to jodi job tipra motha IPF ti rojobal saka amano ti balai to guruttopurno teng nango abono sarsa khlai to abono Bidhan Sabha pass khlai sing to no sarva samno babe amna Delhi ro hajak to nei apro por khai mangla khumda ba hai ya baba khali abla bro ge sarborok tang lai borok kisa political ni faida nawi tong mani hai ngui tong khaita ning se samang khane abon ta khna ko interesting do a Bidhan Sabha da je sini congress ni MLA ti sapro ka por abno khai siring bugo tep thapa ja bujka hello tep thapa ja ka tabo kai ese ro bor jakon sari kan kai no tabo ka o je alliance ni tabo treasury bench to mai ro no blabo ko song tabo je ini Menteri Sukla Saran Song ba IPF ne borok ne IPF Menteri masa potong la ML masa potong la engkai tini je engko Menteri kene to te ML ka ro tong la kri je ba engkai borok khai pamong goi tabo khabla no ora umupe no khabla no समर्थन साइका engkai apa Bidhan Sabha ti saboi tamu karone ti salia abo kaise jonogon thani isa sungmung ang sungtako Ang sina nangai ble detik betan ko ang mo sungman ni sayang ka bob tirokon angka asamaya nangkai ko samlai aw tini je congress ne honorable MLA Sudhirai Bormon tini bo Horokse congress ni tini chini roman screen ko bono bisarita khaina na baga asla khaika ka ba joto sab sanmut khai jadina
साइजना बिसोर साइजना पास खालायो आव त्रिपुरायाव एक शिड्यूल जे ककबरक जेहेतु अर 77% ना ककबरक स्पोकन पीपल आउट ऑफ 100% इनको अर ट्राइबल लंग बिसिंगो एसटी लंग बिसिंगो नै अर पार्लियामेंट रहमाखौ लाबो बिलि बागै proposal lama kung lamang lakung daba man kamu kamu kuna ito obispo karone para obong tu pisai blok an muti sawan ng to fukas lakai kebang man biri kok sawan do no one au ke sarte kaisa sungmung paithago kaisa sungmung tabok tata company bai haste hapang koglam salai baikha पुष्पवन पैलेस न तासुटेल खाइसनानि होदै पियाबा आबुनि सिगाङाव त्रिप्रामथानि ओंगैते हास्टेनि गोबां अर्गानाइजेशन रक सया ओंगै तमाने केबेंगै तमाने पियाबा एडीसी हाफांनो 258 करोड़ रां रसनाय होनै गसेमानि उल बुबाग्रा बहाय दो ताबक बेलायखेनो साजाखा आबनो तैबै बनो तैबिले नों तमा सानामसो पाइथाको Ani bukno to आज पुष्पवन्तनि मुभमेन्ट फाइमानो तैनो आं सागा फुदो आं सागा अमो हाके मुभमेन्ट फायावैनो जेहेतु मन्त्रि सब केबिनेट अब कुनुइ दंगो ताइ एलायन्स अब दंगो ओंखाय बा आसुक लायनो आंखाय मुथुमजां माने आ टाटा कम्पानि ग्रुपनो एव जेहेतु चिनि राजानि हुकुम मुकुमबा आबरक एडीसी जोंनो रिवैसों नांखाय एडीसी राव दापे खलायो ट्राइबेल वेलफेयर बायाखौ जुख्लायो जों एडीसी राव बाबनो कायसा इंको रिसोर्ट माने जको माने एटा खलायमा खुमलो ताबु जेमन बिनि व्यक्तिगत कयटा जागा क्रिजब खाइलेबारि हमबारि द क्रिजबा ओ मथानि चेयरमैन ताको इंको अमनो आबाय खायना बगा आंगब्रु सायसनि मातेनो बरर आनो सेसेमेसा आनगो फायै बबिसि को हनै द गारि गुरा बखगय आनि नाव तखु क्लां फाया दबा abang tu isinya dah. Kaya abang ni bagaimana ang tahu ng zakon sengkaba. Ani mau kolong kaya tak abang nak berano jadi kah aku ikut sekarang berano hai na tesa. Angkau klien mau sungguh naik bisa. Tapi ani mau tengkai nang jadi na historical monument article 49 ni mutabe na nang asal jadi na pengbidan itu. Abang nak preservation kaya ni ni kaca. Kaya nang abang nak museum kaya pun pernah kumpul. Kaya tahu orang tu mana eta business lending cingtang su. Kaya decision apa kiri mana ada orang sama tata group saja. Bang ni apa tamu retain agreement tu apa na? Ang apa bukan retain agreement news media ragu nugi kota ko. Karena lawfully agreement kaya tu kudo thang lagi. Emang kudo pun tu semakai, bak kudo punya agreement kata thalai ni apa? Kudo wajib nak sampai ye. In between mati kalau mati agreement saya sengkor naik borok ama ke state ko borok ni apa hai apa kita dibeli bisa kai rang to borok bisa saka apa nakurur bisa apa nakurur mana ini sama ni apa ki borok no cek dari lika naku numpang na agreement ba ku lihat ada isu kai ka apa bo question to bisa aran tan ni kai untuk pasangka raja praja hoi cara mau ke raja bukan? Hani bisa orang tu saksana seng, hani bagaimana tu mereka ni je rengman siman engkai fungsai no komparmasi thago, bukan? Engkai pula sanggala kau kotung wasa mangkai batar kina colek kina tolak apa? Ubi bewala lima hari tapi dia seri. Ubi bewala kaya yang dapat ini sinau jengma bawa biang angau kerja biang bos lah sangat man kelepu. Pai sisi bengli ya tu bos seri. Di bawah rakyat jauhan bazar ini tahun saya masuk pacar kau kormoni bumas tamu ni apa saya kau ya tin mata kau engkau lori jom salah kat tanang ni mah mungkin tanang tang tak kau. Ada apa? Saya kau tahu nak kata apa ni kono sabda kerja. Engkau apa no without greater prevalence to no compromise to sendok nak apa to kono blame kaya angap ru saka angcek di dalam sama sido. Angko no apa negatif, baru kawan tu ang negatif sauso. Sekarang lo IPF tirong se borok jetini BJP kumbu barok fokus sika, bisa kasih. Ekdom NC development revenue diri kita se edisi area gonna jaga pasanto, kuno new anjalo kaya malang dia, tarbosar tong langka. Kaya sini je apuro berbeda je doktor mama kuno eta kaham. Mane memorable, mutung penajar historical memorable. Amai
samung rok khai ma mane kono katal rui ka angkai bokrok rang phai pon jo sakai pon nin thanang ta pon nang use khane ringa khai samung na yaw no thapajak la he da na kono skangre wajak subjak tam khai na tam khai ya abo tong khai ba khai ma no ang jadi no ko apa ko samaya sana musuh samaya ang apuro kabang ma ang minister ng side ka ba kaya to porok cengrang dak tungo ikaw ang ene tahu BJP ni bang sadak si bisa ka BJP nang bong bang sare nang sare ba bong ka ang sare tini saya pantai saun bisa ka abong no saka ini tibra sara jotong ne prasasana nang man ka IAS IPS ro nang onang eta ba ang abon ne kini borong nang neta rong nang saka IPF ini neta rong aku menteri santri rong saya ka Delhi rogo ama kai mal pas kan isik Dua korset payoi. Ada lagi fan kuti rang thai na to bibin ojak misu sang sung nuk tong la. Angka arot thangai government by Delhi government ko klai ara pas kan isu jaga pakai angka ara 10 tala building foundation payoi. Terus klai ara wa tolawo kai ni ground ara gari parking to na ara kai klai angka 2 tala 3 tala awa kan shopping mall pay di. Taro jenet kuntai bara ramo jo to khlairi di receive mili woi bisa private sector ko kabone pore kai na tai emon kai pagi one side buri rok aro dilipor nai rok IAS rok aro UPSC khaina mo sunara bibino central in rok khaina bagai coaching khaina rok no tonna bagai aro ব্যবস্থা khlai bora dam strict aro soan ngai drugs na kono student ke bora boi allow buya abuska amai kai nai thok khlaina baga ang musung gang mani do ang to musung to ang to mungsa khai mia buska sari ang kok to on bot nong mede bisite prasar stu ma kok buska sari abo khlainai do khlai stu khlawoi hai da ba kang ta sanai ma kai je chini prosason yago san sama phano sin use khai jari maya ba use khai mia buska sari kai sun khai ko khlayo je chini mungsa pano khomo ta de so ari no je welfare ni rang rekha rang to nung budget nam na nai ble boro sunang nai boro tam khanya ni welfare ni bagai ka bujka tabu sang nukha jemon BJP ni saka boro smart city to already no town ro bosor waring thang to thang atir bas na Tiaba nang kami ni boro ko thangna di boro ne smart city jinchi mi mai anga bono sabla angta congress thaman ya gol ane bono once more I don't want to make a smart city but I want to make a smart citizenship buska smart citizenship mane joto borong si nang kurang khaya sedang nai hai da ba kai nang tabu je bebe mudi kleka amok kleka samok kleka tabuk the system khaima ba engka angmo in general humai no ma sachin no ini je kami tomaro sadron jemon wanasara degree college pone nai phangka bani tabu sailanta college pone phaka dara motamoti ko phako interior tako boroni qualification boro thing passing phano karo boroni je out knowledge as kribla hai da bana ya tini nang Holy Cross College ro bani ni taboni ni is tamnoni Bobon College ro am hai ro kabang ma college kri jaba agot la ding jabon ni joto capital ni college ro hai kam jakana available coaching teaching joto mano abai borok borno competition phai borno suvidha nawoi shor desh thana ta bija sadi to kami ni boro kai kre MA pass to competition finally abang ara coaching mandalia ka agotla fight coaching pori boi boro ne abo hai jaga thangsobina borang pisa kring kai ba kami ni borla tomai thamai sine tur hai ba ka ani wanso ma sudo angobo SDH ni kok sate do angka this is the general citizens of India ni bagang saitung tamne ka ani taino silang saimia being a lawyer ka wanso makai every people should get a fair justice. Buka? Je kono jati no, je kono gorok no ব্যক্তি no personal dignity pe democracy ni system o thang tangane adhikar manthon abona
นี่จะกระซังให้ทางต้องให้ช่วยบุยกระซังให้ทางมาไหนให้ได้ป่ะใครก็ทีนี้เดี๋ยวสตูเดนต์เราอ่านคนก็สมจิกินไปตัวนั่งจะคุยกันใครมันต้องงานสารถึงขนาดมาตัวใครเดี๋ยวสตูเดนต์เนี่ยมันก็คนสนใจสนุกสตูเดนต์เราทีนี้ไม่เคยเจอเนี่ยใครโอ้สิกลาลงมาจะใครจะเข้าสตูเดนต์เราให้ได้ป่ะใครจะรับสมัครนะว่าสมัครกันไปเลยจะกันบางคนเวลาหาไม่รู้นี่เป็กติกต้องเลยอันบ่ใช่มั้ยเนาะต้องใช่มั้ยเนาะดุคุก็สเตตมันนี่มันที่ชาร์จก็ตันว่าkapung asui nei mani angbo sudo tirpa simia sung guwahati rogo digli rogo kabang ma jara sung abhai ro movement ro baklai angbo national level tinta national tongma ba bujka gang ta sanai makai sung asole national level thangai bo sung buibai krengai buni tomong sa borong kha gujarat ni borong ni aroni adivasi rok ba janajati rok ni bongni busu joti tamong kha sung abro sinanango haidaba maharashtra ro thangnai jaroni adivasi rok kojon Maharashtra besok kayak pasan MP tu ngarau ini. Kau buka? Kamu tu pada sahabat tangguh mana pasan MP tu. Engkau tahu asal sekarang mereka wajak sujak engkau ikut ingin mengandung khusus sama tang je last sama tang ani jualan semua tamu kunan fakar bayar kunan komunikasi kau buka? Ani je expectation atau kaisa filosofi mah filosofi semua berkisah keturunan orang, itu pak. Pasang tamu mai apa hai fasajat ni jadi bro. Ahar mungkin sana utama angwan semua kayak borok punya andun tu rakyat tu hak borok bukan sikinan aja je. Omai kenggane jatuh sajat nambong ni bang masing pasal di sini berapa pun ni kali mang untung ta. Dan tu absurd bayar semua tu ni boleh. Apa one time ni sih, bukan? Jadi permanen mana kayak apa ni complicated. Kalau mungkin makan even parlimen tu suhian ramai. Engkau apa ni bagaimana ini je sayang Rahul Gandhi sesi ni je tahu National Working Committee je tongai bobo tu bini kok sarage boleh bobo national kok sawi chat boleh. Ang haman sekarang barat tanggai bosaka je yes je Congress ke seng 100% seng Roman script by seng apa no lok lainnya. Anak sakal boleh. Engkau apa sakasimi apa pura isu ya jendewas kasar bukan? Engkau itu kisah 125 amendment tu, bahawa sahabat sakap tu bini bekti ya tu National Congress matter belah bukan? Orang ini edison anggo kerasa new MT ka, apa no apa rule and regulation baca, puno ang apa no kau violation kajakan huan suja. Engkau je agi kisah misal sini baru no edisi do baru ka Congress yang jerawan belah. Congress yang zoraya wo ang Tripura yang kisu di dakan na zaman age 78 ko pai BP Singh songrok ngong kap o nono boira ngong kha tai BJP ko sam tu consecutive tawe kai to busuk do khabar bo ta busuk lai ka age pas angka para 15 17 18 para 19 বছর akbar bo rule khai ka busuk BJP ro jawa ento aja ka senior tipani bagai ba ta notice ti bagai ba ko khai ka नहीं जे साइट हमारा तको एबारो को बता सबरम कथा सर अंगो खलाई कम्युनिकेशन रेल टेल अब आगे न उनजा गुलन मुसाइबान ले ओ 1963 यो न कुमार गात्र अदम नगर द्रा रेल लाइन छ प्रोजेक्ट है दबा kai अब sakai to ne ko bango political issue rong thanga no ani je tabo movement khaine ta ko bokor nang bulai kai bon kha kampi nang kam to bor lengi tong jabo even ang tini dapat kui kok tako ang borong no para Tripura je khai jana nang bulai hambai wo borok educated borok tung omai ke bosor thungdang mani omai ke mano bosor lai thanga abai se permanent ya oi omte temporary rong no bisi khapinya ta mkhai chata angkai ani ka permanent ngani bagai hekai sang je permanent khai nai ko ba a ngothon no mana haraja ada je sari nai je khabon no sengol sui ro kwana ngai le sui je naba masao ador khajo buzai ang khabon arthang boyo karos tong lai da bana angkai jeri nai bakha gana aboro ko sengker nam nang tin borokta angkai ni na ha pa jumla sawai kase ko boy miss call ba na manai omok sanai abai ro thoke mata thoke karle IP to thoke zaka tak second no ka asuk o hani
bubagrani bongsadorni chipse tabuk angkoi matoka ang to bini kuno dino ka ang takon no bini prote ang kuno bisa saya maka kento boje bebe thoke jaka abo chini bagi bala keno dukho jar chini gota sai para dong bagi phasla masing sa bija tira boje thoke jang mane Eba kungthai para dong sung jotono 10% pengla masing sa bo karon bo chi jikono chini এটা ওর রয়্যাল ফ্যামিলি নে বত পাইথাক তাবো ওর হানি করলে বহতে তাবো রাজা আমি মালিয়া ভাবা এন্টাকে ফ্যামিলি আপন বত আবনি দফানি বাগিন ব ফাইকে বলে হাইদা সাই ব সসন মানে দফানি বাগি ব উদার খানানি ওয়ানস মানে কিন্তু ব ও যেমন শিয়াল নিহা কর কুমির বসা বন্ধছানো বাগিরলাই মা হয় আজাগান জাগা ক্লাইথান গাতা বুঝলা সারি এঙ্কাই aboni bagino kokroi jara orang kok sanai jonggo joto din hawa se tekeba je kono political party jasa khlai siaba nijita pula saka number 1 ang sabo bakin bnable ang sineman pore sapro second le sacrifice matlab ang ani odikar no bunyari wei abo haing mane abo to nimaya bujka ta chine triprawa khai to Jarang raida rakhogai ang nai ma ba tengasle chini da farok akono master degree ka professor ka advocate ka doctor ka ham ka onek kisu ka hai pano wala famous lug ma ya gudar le hai to na wala influencing ya mane na suta pano perfect educated me khota bi ka sadi ka ba hai no ngtongo ka ba na bagai na sni ma ya जों बे थायान बागैना पाबो ओ जेमन अंको हामजा गोबां नाया मुया तामिर गोबां फाखलाय सागियानि आगे ब्रिसिपुर आं कक्टंता आबो हाय नंगाय ताखाय ओ बेके सकले जबा वान बिकक बायखे न नास्ते ना जानले उठान देखा मकरि दिबा सदि साना रंगाय ओ गोसे नखलासे कखै मकय फु आबो हाय न जों ताबो सागबाय साखिमिना walai ba mana bulai ba mana bu thalai kok lai ai da ba lai tele bo sang sang kok lai ka bu thalai ka ai da ba angka kote kai ba nok sok di petrol khib di lira bukhor ba sa ai man su ba ab ki basar ki di bokri ke sa ani tai chano kaisa je kisan ni sinai na age 10 rat der lam ni jara bang na ekdam paitha dikti na ka no faidi na boy puna page ku sai no samai bo de ka ham buji nai dong kai polta dol ni hoita mai ki ba yu bijka dismiss kai ki bayo body ba khane ka bilka ya ba english ko bai tango one who cannot protest it is free he will not protect bilka sadi ko bangla ba ke ai tamo je jati bilka sadi প্রতিবাদ করিতে জানি না সে জাতি কোনদিন প্রভাবিত হইতে পারে না ঠিক আছে বাংলা ভাই হয় জাতি মানে প্রতিবাদ করিতে জানি না সেই জাতি প্রভাবিত হইতে পারে না বড় ইনফ্লুয়েন্স নিমে এটা সমাজ বুঝকা এই কপিনে জঙ্গর যে প্রটেস্ট হেমাত মত কাম কো মন কা কর্ণাটক মন প্রটেস্ট বা ইংলিশে প্রটেস্ট তা কাই দবা এই সঙ্গ দিনা প্রটেস্ট খানারি nya kai sanga suli kabang asong sai mano origin korong kama pai ke je New Zealand kama kha tawi Anglo Indian korong American kama pai kha bujka dari Indian kama pai kha amaka bumi putra ba aste kama thango bujka nabani kubone je origin sab kama pai kha pike na terus kama thai kha angkai sungo jodio na to nobar simani biang nobar pheka abai ke sinani hinani yak kisnari nya kai oros me ko kota sa sing jodina program national party kota bai tokor lain kok sa tangka yang thaka yakung khurba taka abai nglat lagta ani koi mong kai sawa phaidi jerinai je sinai je maya ganang agi bopori tuka practical abo bai joton kurung pai sang ko yo asken ham bai joton kum ka hamai joton hamai do nong hamai da okay Geseng Saima Laika sini puning interview ni bising te advocate Horidon de Burma social media belai popular ngai tangmo sengtai bo Saima na bagai lai bitong